تصور کرو ایک دنیا جہاں سپر پاورز کی جنگ بندوقوں یا میزائلوں سے نہیں بلکہ اے آئی کے کوڈز اور الگوریدم سے لڑی جا رہی ہو، جہاں ملکوں کی قسمت ہتھیاروں سے نہیں بلکہ مشین لرننگ ماڈل سے طے ہو رہی ہو، اور اس جنگ میں امریکہ جو ہمیشہ ٹیکنالوجی میں راج کرتا تھا اب ایک نئے چینی حریف سے کانپ رہا ہے۔ 1950 امریکہ اور سوویت یونین میں ایٹمی جنگ کا خوف، 2000 امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ چھڑ گئی، اور آج اے آئی کی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ نہیں بلکہ دنیا کی اگلی سپر پاور کا فیصلہ ہے۔ کچھ ہفتے پہلے چین نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ڈیپ سیک اے آئی، جو چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ کوڈنگ زبانیں اور انسانی اے آئی ایڈوانس سوچ تک نکالی کر سکتی ہے۔ لیکن اصل خطرہ یہ نہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ چین نے یہ اے آئی امریکہ کی سخت پابندیوں کے باوجود بھی تیار کر لی ہے۔ امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے اے آئی میں نمبر 1 رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی یعنی اوپن اے آئی، گوگل جیمینی، میٹرز لیما، یہ سب امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، لیکن ڈیپ سیک اے آئی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چین اب کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ چین کے پاس اپنا انٹرنیٹ، اپنی اے آئی اور اپنا ڈیٹا، اور اب اپنی الگ طاقت اے آئی بھی ہے، اور یہی بات امریکہ کے لیے سب سے بڑا ڈراونا خواب بن چکی ہے۔ کیا چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اب اصل سوال یہ ہے، کیا ڈیپ سیک اے آئی چیٹ جی پی ٹی کو شکست دے گا؟ کیا چین اے آئی کے ذریعے دنیا کی نئی سپر پاور بننے جا رہا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں اے آئی کی جنگ میں جو ملک آگے نکل گیا وہی دنیا کا کنٹرول سنبھالے گا۔ لیکن رک جاؤ، یہ سب کچھ انسانیت کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اے آئی کے بڑھتے اثر و رسوخ سے انسان بیکار ہو جائے گا؟ کیا اے آئی ملازمتیں ختم کر دے گی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا انسان خود اے آئی کا غلام بن جائے گا؟ تصور کرو تم ایک ایسے وقت میں ہو جہاں ہر فیصلہ اے آئی کر رہی ہے۔ تمہیں نوکری چاہیے، اے آئی طے کرے گی کہ تم قابل ہو یا نہیں۔ تمہیں سفر کرنا ہے، لیکن اے آئی طے کرے گا کہ تمہیں اجازت ملے گی یا نہیں۔ اور اگر تمہیں شادی کرنی ہو، پہلے اے آئی سے منظوری لینا پڑے گی۔ DeepSeek shaking up global tech. NVIDIA losing nearly $600 billion in market cap today alone. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused. یہ کوئی فلم نہیں بلکہ مستقبل کا وہ خوفناک چہرہ ہے جو تمہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ سال 2024 جاپان کی ایک فیکٹری میں اے آئی روبوٹس نے انسانی ورکرز کو نکال دیا۔ سال 2030 ماہرین کہتے ہیں کہ اے آئی جج، ڈاکٹر اور سیاستدان بھی بن سکتی ہے۔ سال 2040 اگر اے آئی حکومتیں چلانے لگے تو پھر انسان کی آزادی کہاں جائے گی؟ یہ سوال صرف سائنس فکشن نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ کیا اے آئی انسانی کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے؟ اے آئی کو بنانے والے خود خوف زدہ ہیں۔ ایلون مسک خبردار کرتا ہے کہ اے آئی انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ گوگل کا سابق سی ای او کہتا ہے کہ اے آئی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ حکومتیں بھی اس پر کنٹرول کھو دیں۔ اور سب سے بڑا خطرہ، چین اور امریکہ اے آئی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اے آئی خود سیکھنے اور فیصلہ کرنے لگے تو پھر کیا وہ انسانوں کو غیر ضروری سمجھنے لگے گی؟ کیا انسان اے آئی کا غلام بن جائے گا؟ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اے آئی انسانوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گی؟ کیا اے آئی ہمیں فیصلے کرنے کی بھی اجازت دے گی یا نہیں؟ تصور کرو تمہیں جاب چاہیے لیکن اے آئی کہہ دے تم قابل نہیں ہو۔ تمہیں سفر کرنا ہے لیکن اے آئی کہہ دے تمہارے پروفائل کے مطابق تمہیں اجازت نہیں۔ تمہیں شادی کرنی ہے لیکن اے آئی تمہیں ریجیکٹ کر دے کیونکہ تمہارا ڈی این اے دوسروں سے میل نہیں کھاتا۔ یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں بلکہ حقیقت بن سکتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی کو ایک حد میں رہنا چاہیے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا انسان اپنے ہی بنائے ہوئے اے آئی کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہاں سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر اے آئی اتنی ترقی کر گئی کہ انسانوں کی ضرورت ہی نہ رہے تو کیا ہوگا؟ کیا اے آئی انسان کو خدا اور مذہب سے بھی دور کر سکتی ہے؟ اگر اے آئی ہر کام کر سکتی ہے تو انسان کو سوچنے، فیصلہ کرنے اور کام کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی؟ اور اگر اے آئی سب کچھ جانتی ہے تو کیا لوگ خدا اور دین کو غیر ضروری سمجھنے لگیں گے؟ کیا تمہیں معلوم ہے جاپان میں کچھ لوگ پہلے ہی اے آئی سے مذہبی مشورے لینے لگے ہیں؟ چین میں اے آئی سے روحانی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں اے آئی پر مبنی ورچوئل چرچ بنائے جا رہے ہیں جہاں اے آئی لوگوں کو مذہبی تعلیم دیتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا رہا تو کیا آنے والے وقت میں لوگ مذہب کو چھوڑ دیں گے؟ کیا انسان خود کو خدا سمجھنے لگے گا؟ تاریخ گواہ ہے، جب بھی انسان کے پاس بے پناہ طاقت آئی، اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں۔
नमरूद ने कहा मैं मौत और जिंदगी दे सकता हूँ, और आज कुछ साइंसदान कह रहे हैं कि AI नया खुदा बन सकता है। अगर AI मुस्तकबिल में हर चीज पर कंट्रोल हासिल कर ले तो क्या इंसान अपने खालिक को भूल जाएगा? AI तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन क्या इसमें एहसासात, रहमदिली और इखलाकियात हैं? AI को सही और गलत की परवाह नहीं, AI को इंसान की रूह और जज्बात का इल्म नहीं। AI सिर्फ वही करेगी जो इसे सिखाया जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर इंसान AI पर मुकम्मल इन्हिसार करने लगे तो क्या वो अपने मजहब, रवायात और अकाइद से दूर हो जाएगा? क्या लोग खुदा को भूलकर AI को अपना रहनुमा मानने लगेंगे, या फिर एक दिन AI खुद को नया खुदा करार दे देगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि आगे वो इंकिशाफ होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या चीन ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं? क्या डीप सीक AI वो हथियार है जो अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल बढ़तरी को खत्म कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन AI की जंग जीतने वाला है? क्या तुम जानते हो डीप सीक AI ने वो कुछ कर दिखाया है जो अभी तक ओपन AI नहीं कर सका? ये AI चीनी जुबान में इतनी माहिर है कि अमेरिकी माहिरीन भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात, चीन इसे अपने डिजिटल जंगी निजाम में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को खौफ है कि चीन AI के मैदान में उसे पीछे छोड़ देगा। चीन वर्सेस अमेरिका यानी कि टेक वार कौन जीतेगा? ये 2025 है और दुनिया की सबसे बड़ी जंग किसी मैदान में नहीं बल्कि AI में हो रही है। अमेरिका के पास ओपन AI यानी कि चैट GPT, गूगल डीप माइंड और एंथ्रोपिक मौजूद हैं। चीन के पास डीप सीक AI, बैदू AI और हुआवे AI मौजूद हैं। और अब चीन ने AI चिप्स पर भी खुद कफील होने का ऐलान कर दिया है। और अगर चीन ने अमेरिका से बेहतर AI बना ली तो दुनिया का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा? डीप सीक AI इतना खास क्यों है? डीप सीक AI चीनी, अंग्रेजी, अरबी और कई दूसरी जुबानों में महारत रखता है। ये सस्ते हार्डवेयर पर भी चल सकता है जो अमेरिका की महंगी AI से ज्यादा काबिल रसाई बनाता है। ये हुकूमती डेटाबेस से बराह रास्त सीख सकता है जो कि मगरबी AI में नहीं होता। यही वजह है कि अमेरिका इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझ रहा है। मुस्तकबिल का फैसला यानी कि आगे कौन जाएगा? अगर डीप सीक AI ने बढ़तरी हासिल कर ली तो क्या अमेरिका AI की दौड़ हार जाएगा? क्या चीन दुनिया पर AI की हुक्मरानी करेगा? और सबसे अहम, अगर AI इतनी ताकतवर हो गई कि हुकूमतें भी बेबस हो जाएं तो फिर क्या होगा? यह जंग सिर्फ AI की नहीं बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल की है। ये फैसला करेगी कि अगली सुपर पावर कौन होगी, चीन या अमेरिका। आप कंप्यूटर को चेहरे पहचानना सिखा सकते हैं लेकिन वो माँ के चेहरे की शफकत नहीं समझ सकता। आप AI को आवाज सुनना सिखा सकते हैं लेकिन वो किसी बच्चे के रोने की बेचैनी को महसूस नहीं कर सकता। आप AI को डेटा देना सिखा सकते हैं लेकिन वो दिल के सुकून की तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन के पास अकल हो सकती है मगर जज्बात नहीं। मशीन के पास मालूमात हो सकती है मगर एहसासात नहीं। AI कभी भी इंसान से अजीम नहीं हो सकती। इंसान क्यों सबसे अजीम है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को वो चीज दी है जो किसी भी मशीन में नहीं समाई जा सकती। अल्लाह ताला ने इंसान को रूह से नवाजा है। AI कभी भी एक माँ की दुआ की ताकत नहीं समझ सकती। AI कभी भी एक सच्चे दोस्त की मोहब्बत महसूस नहीं कर सकती। AI कभी भी एक बच्चे की मासूम हंसी की खुशबू नहीं दे सकती। चाहे AI जितनी भी तरक्की कर ले, ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। असल ताकत किसके पास है? असल ताकत ना AI के पास है ना किसी सुपर पावर के पास, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। लिहाजा AI से घबराएं नहीं बल्कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, मगर कभी ये ना भूलें कि इंसान AI से नहीं बल्कि अपने ईमान, मोहब्बत और जज्बात की वजह से अजीम है। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।